वाव ज़बर व, लाम ज़ेर ली, वली, काफ लाम पेश कुल, वली कुल, लाम दो ज़ेर लिम, वली कुल्लिन, जीम ज़बर जा, आइन लाम ज़बर अल, जाअल, नून अलिफ ज़बर ना, जाअलना, मीम ज़बर मा, वाव अलिफ ज़बर वा, मवा, लाम ज़ेर ली, मवाली, या ज़बर या, मवालिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद निसार शराज़ी। उम्मीद करता हूं आप जहां पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, लाम ज़ेर ली, वली, काफ लाम पेश कुल, वली कुल, लाम दो ज़ेर लिन, वली कुल्लिन, जीम ज़बर जा, आइन लाम ज़बर अल, जाअल, नून अलिफ ज़बर ना, जाअलना, मीम ज़बर मा, वाव अलिफ ज़बर वा, मवा, लाम ज़ेर ली, मवाली, या ज़बर या, मवालिया, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ ज़बर मा, मिम मा, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, तरा, काफ लाम ज़बर कल, तराकल, वाव अलिफ ज़बर वा, तराकल वा, लाम ज़ेर ली, तराकल वाली, दाल अलिफ दाल खड़ी ज़बर दा, नून ज़ेर नी, तराकल वालिदानी, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, वल अक़, रा ज़बर रा, वल अक़रा, बा वाव पेश बू, नून ज़बर ना, वल अक़रबून, वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, वल्लज़ी, नून ज़बर ना, वल्लज़ीन, आइन ज़बर आ, क़ाफ ज़बर क़ा, अक़, दाल ता ज़बर दत, अक़दत, हमज़ा या ज़बर ऐ, मीम अलिफ ज़बर मा, ऐ मा, नून पेश नु, ऐमानु, काफ मीम पेश कुम, ऐमानुकुम, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, फ़आ, ता वाव पेश तू, फ़आतू, हा मीम पेश हुम, फ़आतूहुम, नून ज़बर ना, स्वाद या ज़ेर सी, नसी, बा ज़बर बा, नसीब, हा मीम पेश हुम, नसीबहुम, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम खड़ी ज़बर ला, इन्नल्लाह, हा ज़बर हा, इन्नल्लाह, काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर न, काना, आइन ज़बर आ, लाम खड़ी ज़बर ला, अला, काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, कुल्ली, शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़ेर इन, शै इन, शीन ज़बर शा, हा या ज़ेर ही, शही, दाल दो ज़बर दन, शहीदन, वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तराकल वालिदानी वल्अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। हमज़ा रा ज़बर अर, रा ज़ेर री, अर्री, जीम अलिफ ज़बर जा, अर्रिजा, लाम पेश लू, अर्रिजालु, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ,
واو ألف زبر و قوى ميم واو بيش مو قوامو نون زبرنا قوامون عين زبر ع لام نون زبر لن علن نون زيرني علني سين ألف مد زبر سا على النساء همزة زير إي على النساء باذير بي ميم ألف زبر ما بما فضاد زبر فض ضاد زبر ض فض لام زبر لل فضلل لام كري زبر لا فضلل هبشه فضل الله بعين زبر بع ضاد زبر ض بعض ها ميم بيشهم بعضهم عين زبر ع لام كري زبر لا على بعين زبر بع ضاد واو دو زير ضيو بعضيو واو زبر و بعضيو و باذير بي ميم ألف مد زبر ما بما همزة نون زبر أن فا زبر فا أنف قاف واو بيش قو أنفقوا ميم نون زير من همزة ميم زبر أم واو ألف زبر و أم و لام زير لي أموالي ها ميم زيرهم أموالهم فصاد زبر فص صاد كري زبر صا فصا لام زيلي فصالي حا كري زبر حا فالصالحا تا بيشتو فالصالحات قاف كري زبر قا نون زيني قاني تا كري زبر تا قانتا تا دو بيشتن قانين قانتات حا كري زبر حا فذير في حافي ضا كري زبر ضا حافظا تا دو لا بيشتل حافظات لام زلل حافظات لل غين يا زبر غي باذير بي حافظات للغيب باذير بي ميم ألف زبر ما بما حا زبر حا فاذير في حفي ظلام زبر ظل حفيظ لام كري زبر لا هبشه حفظ الله واو لام زبر ول لام كري زبر لا ولا تا يا زيرتي واللاتي تا زبر تا خا ألف زبر خا تخا فا واو بيش فو نون زبرنا تخافون نون بيش نو شين واو بيشو نشو زا زبر زا نشو زا ها نون بيش هن نون زبرنا نشو زا هن فا زبر فا عين زير عي فعي واو بيضو فعيضو ها نون بيشهن نون زبرنا فعيضوهن واو ها زبر وه جيم بيشجو وهجو را واو بيشرو وهجرو ها نون بيشهن نون زبرنا وهجروهن فلام زير فيل ميم زبر ما فيلم ضاد ألف زبر ضا فيلم ضا جيم زير جي فيلمضاجع عين زير عي فيلمضاجع واو ضاد زبر غض را زير ري وضري باو بيشبو واضربوا ها نون بيشهن واضربوهن نون زبرنا واضربوهن فا زبر فا همزة نون زير إن فإن همزة زبر أ طاعين زبر طاع
अतुअ नून ज़बर न, अतुअन काफ मीम पेश कुम, अतुअनकुम फा ज़बर फ़ा, लाम अलिफ ज़बर ला, फला, ताबा ज़बर तब, गैन वाव पेश गो, तबगो, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, अलई, हा नून ज़ेर हिन, नून ज़बर न, अलैहिन्न, सीन ज़बर स, बा या ज़ेर बी, सबी, लाम दो ज़बर लन, सबीलन, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम खड़ी ज़बर ला, इन्नल्लाह, हा ज़बर हा, इन्नल्लाह, काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर न, कान, आइन ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, अली, या दो ज़बर यन, अलियन, काफ ज़बर का, बा या ज़ेर बी, कबी, रा दो ज़बर रन, कबीरन, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيम। सामिन कराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सामिन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फ़लाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फ़लाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सके। जज़ाकल्लाह।